أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بقية كتاب la suite du livre La condamnation de la colère, de la haine et de l'envie. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة. ثلاثة أشياء لازم الإنسان يقع فيهم: الحسد والظن والطيرة كما قلنا. C'est peut-être cela qu'entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: aucun n'est épargné de ces trois choses, la conjecture, le mauvais augure et la jalousie. On a vu ça. ثم قال: وله منهن مخرج إذا حسدت فلا تبغي. Il a cependant ajouté qu'il y avait une issue. Et si tu es jaloux, ne fais pas de mal ou ne convoite pas. يعني الإنسان لما يحسد يأتي الشعور في القلب يتركه في القلب. Donc ça nous arrive d'être jaloux, mais il faut s'arrêter là, il ne faut pas aller plus loin. Ne fais pas de mal. أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به. C'est-à-dire, si tu trouves en ton cœur un tel sentiment, ne le matérialise pas. تتركه فكرة ما يوليش عمل. On ne fait pas de dua qu'Allah prive un tel de ça ou bien. أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به. وبعيد أن يكون الإنسان مريد اللحاق بأخيه في النعمة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة إذ يجد لا محالة ترجيحا له على دوامها. فهذا الحد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن يحتاط فيه فإنه موضع الخطر. Lorsque l'homme veut obtenir les mêmes faveurs que son frère sans y parvenir, il finit par ne plus souhaiter les voir disparaître, car il pense que leur pérennité est peut-être inévitable. Ce sentiment bouscule la jalousie interdite. Il faut donc être vigilant, car il présente lui aussi un risque de non-licéité. Donc, il y a le risque dont on doit faire attention. La rivalité, المنافسة ممكن بسهولة تميل إلى الحسد. Donc on peut tomber dans la jalousie facilement. فينبغي أن يحتاط. وما من إنسان إلا وهو يرى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقرانه يحب مساواتهم ويكاد ينجر ذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوي الإيمان رزين التقوى. لازم في ناس أحسن منه ف
فلما ننظر إلى أحسن منهم نريد أن نلحق بهم. فإذا عجزنا عن ذلك ولم يكن الإيمان قوي والتقوى رزينة يوشك الإنسان أن يقع في الحسد. Tout homme estime avoir des connaissances et des proches parents plus privilégiés que lui, à qui il aimerait ressembler. Cela peut le conduire à la jalousie interdite si sa foi n'est pas assez solide ou qu'il manque de piété. واضح المسألة؟ الإنسان أحيانا يرى نفسه كما قلنا. ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور خوف التفاوت يعني يفوتوا غيره وظهور نقصانه على غيره، يخاف أن يكون ناقص على غيره، جره ذلك إلى الحسد المذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه. فيميل يقول إن شاء الله لا قدر الله. بالقلب المشكلة، بالقلب مش مشكلة، أما إذا تحولت إلى فعل وإلى كيد وإلى عمل وإلى محاولة لإفشاله وكذا، هذا هو الخطر، حتى ينزل هو إلى مساواته. Si ce qui l'anime est la peur de se voir surpassé et de ne pas être à leur hauteur, il peut céder à la jalousie blâmable et se laisser glisser vers sa nature qui, elle, souhaite la cessation des faveurs dont jouissent ses semblables, de sorte qu'il désire que ses frères soient ramenés à son niveau quand il ne parvient pas à se hisser au leur. إذ لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة، وذلك لا رخصة فيه أصلا بل هو حرام. Ceci non plus n'est pas admis, bien plus c'est illicite, qu'il s'agisse de faveurs mondaines ou religieuses، سواء كان في مقاصد الدين أو مقاصد الدنيا. يعني لو الإنسان يتمنى فيلا تتنحى من الآخر حتى نصير الاثنان مستويين في البيت، مثال عندنا بيت عادي وصاحبنا عنده فيلا، فبالحسد أريد أن إما أن أبلغه وإن لم أستطع فأتمنى أن تزول هذه النعمة حتى يساويني. في هذه الحالة وقع الإنسان في الحسد الحرام. لو إمام مثال له مستوى وإمام له مستوى دون، فيتمنى الذي مستواه دون الآخر أن يزول علمه أو يزول صيته حتى يساويه في المقام. فهذا كذلك حسد. إذا سواء كان الأمر يتعلق بالدين أو بالآخرة فذلك لا يجوز. هذا ما قصده الإمام بقوله مقاصد الدين أو مقاصد الدنيا. Mais selon la volonté de Dieu, cela est pardonnable tant qu'il en relève de la théorie et non de la pratique. إذا كان في القلب يسأل الله الإمام أن يكون معفو عنه. ليس أكيد أن إذا قوي الحسد ولم أجد طريقة لإزالة النعمة عن الآخر فصار وقبلت بهذا الحسد وارتحت له ورضيت به، في هذا الحالة وقع الإنسان في الحرام حتى ولو لم أعمل. لذلك قال نسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه. Cela est pardonnable tant qu'il en relève de la théorie et non de la pratique. Sa haine de la faveur constituera alors sa pénitence.
ولكن يعفى عنه في ذلك ما لم يعمل به إن شاء الله تعالى، وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له. الذنب وقع وانعقد العزم على تمني أن تزول النعمة عن الآخر. ماذا أفعل؟ أتوب بالقلب، طبعا لا أعمل، وأكره هذا الشعور الذي استقر في قلبي، فلعل هذا الكره يكون كفارة لهذا الذنب. فهذه حقيقة الحسد وأحكامه، وأما مراتبه فأربعة. Voici donc la réalité de la jalousie et ses statuts. Quant à ses degrés, ils sont au nombre de 4. الأولى أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، يعني إفساد، يريد فقط أن يفسد حال الآخر وأن يضر بالآخر، وهذا غاية الخبث والعياذ بالله. يعني لو تمنى أن تزول النعمة وتأتي إليه، والله قلنا يريد أن ينتفع، أما هذا يريد أن تزول النعمة دون أن تصل إليه. الإمام قال والعياذ بالله هذا غاية الخبث. Le premier consiste à souhaiter l'interruption de la faveur, surtout si l'on n'en profite pas. C'est le comble de l'hypocrisie. C'est pas vraiment l'hypocrisie ici, c'est la ruse ou bien cette personne est vile. Consiste à souhaiter donc l'interruption de la faveur chez l'autre, chez la personne jalousée, surtout si l'on n'en profite pas. C'est le comble de l'hypocrisie. Donc c'est le pire ici. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة، الولاية الحكم يعني، أو ساعة نالها غيره، ربي وسع لي في أمر، وهو يحب أن يكون له، ومطلوبه تلك النعمة لا زوالها عنه. ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها. أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، يريد أن تزول تلك النعمة ولكن تؤول إليه، مثل رغبته في دار حسنة وامرأة جميلة أو ولاية نافذة وساعة نالها غيره، وهو يحب أن تكون له، ومطلوبه تلك النعمة لا زوالها عنه. كأني فهمت أنه لا يتمنى أن تزول تلك النعمة، ومكروه فقد النعمة لا تنعم، هو يكره أن هذه النعمة يفتقدها، يريد أن يكون مثل غيره. ولكن قال أن يحب زوال النعمة إليه، ما ترجع له. نعم العكس الأول. نعم، الأول أن يحب زوال النعمة عنه دون أن تنتقل إليه، الآخر يريد أن تنتقل النعمة إليه. لا أن تزول عنه، أن تنتقل إليه، لا أن تزول عنه، ويكره أن يفتقد تلك النعمة. Deuxième consiste à souhaiter l'interruption de la faveur accordée à autrui par désir d'en jouir soi-même.
Par exemple, souhaiter une belle maison, une jolie femme, une fonction d'autorité ou une fortune possédée par autrui et qu'on aimerait pour soi. Ce que l'on désire. Dans ce cas, c'est la faveur elle-même et non la disparition de celle-ci. Et ce que l'on déteste, c'est sa perte et non le fait qu'un autre puisse en profiter. Au début, il a dit consiste à souhaiter l'interruption de la faveur accordée à autrui par désir d'en jouir soi-même. Donc l'interruption de la faveur chez l'autre, si j'ai bien compris. Par exemple, souhaiter une belle, voilà. Après, il a dit et non la disparition de celle-ci, et ce que l'on déteste, c'est sa perte et non le fait qu'un autre puisse en profiter. Donc il veut euh, euh, voir la faveur disparaître euh, voilà, chez l'autre, mais pas par... mais il ne déteste pas parce qu'il déteste de se voir inférieur à l'autre. Ce point n'est pas très clair. On va voir le troisième. أن يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما لا يتمنى زوالها لكن يتمنى مثلها له. لا زوالها ولا انتقالها إليه. أيوة. مثلها. أيوة مثلها ولكن إذا عجز فيتمنى عندها زوالها. هنا الحسد كي لا يظهر التفاوت بينهم. يعني يا إما ناخذ مثلها وإلا تروح له. سبحان الله, l'insane عجيب. Le troisième consiste à ne pas souhaiter pour soi la faveur en tant que telle, mais à en désirer une semblable. Je ne veux pas l'interruption de la faveur chez l'autre, mais j'espère avoir une faveur semblable. Si l'on est dans l'incapacité d'obtenir ce qui lui ressemble, on souhaite alors qu'elle disparaisse afin qu'il n'y ait pas de différence de niveau. الرابعة أن يشتهي لنفسها مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان في الدين. نعود أن يشتهي لنفسه مثلها. شنو؟ يتمنى نفس الشيء. هذا ماشي حرام. أيوة. فإن لم تحصل لم يحصل فلا يحب زوالها. وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا. يعني le quatrième consiste à souhaiter une faveur semblable. Si l'on n'y parvient pas, on ne désire pas pour autant la voir disparaître. Ce dernier cas est pardonnable s'il s'agit d'une faveur de ce monde. إذا كان الأمر في الدنيا. طيب في الآخرة أتمنى رأيته مثال عالم أريد أن أكون عالم بنفس المستوى. هذا معفو عنه مطلوب. قال والمندوب إليه إن كان في الدين. Donc ce dernier cas est pardonnable s'il s'agit d'une faveur de ce monde, voire encouragé s'il s'agit d'une faveur d'ordre religieux. Le troisième cas comporte aussi bien ce qui est blâmable que ce qui ne l'est pas. Le deuxième est moins grave que le troisième, alors que le premier est absolument réprouvé. Il est permis de lui associer
la jalousie qui, dans ce cas, est condamnée, conformément à la parole du Très-Haut. Ne convoitez pas ce que Dieu a attribué aux uns parmi vous plus qu'aux autres. En revanche, souhaiter une faveur analogue n'est pas blâmable, alors que la convoiter en propre l'est. والثالثة فيها مذموم وغير مذموم. الثالثة أن يشتهي، نعم. والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. وتسمية الرتبة الثانية حسدا فيه تجوز وتوسع، ولكنه مذموم لقوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فعلا دون أن يتمنى الزوال، فقط يتمنى أن تصير إليه يعني هذه النعمة، ويكره فقدها. هذا في الثاني. فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم. وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم. يعني لو تمنى مثله مش مشكلة، أما أن تكون النعمة تلك هي نفسها التي يأخذها، هذا هو المذموم. بيان أسباب الحسد والمنافسة. أما المنافسة فسببها، ما هو سبب المنافسة؟ المنافسة الحلالة ليس الحسد. Les causes de l'envie ou de la jalousie et de la rivalité. La cause de la rivalité qui est licite, on a dit, réside en quoi? منافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حلال ولا؟ ايه. ما هو سببها؟ غيره. لا مش غيره هنا، الغيرة في الحسد. مش كما هو المصلحة. ها؟ اشتهاء المصلحة مثل. أيوة. فسببها حب ما في المنافسة، فإن كان ذلك أمرا دينيا فسببه حب الله وحب طاعته. صح ولا؟ لما يكون في الدين ما هو السبب؟ حب الله. السبب هو محبة الله. كما أحب فلان أريد أن يحبني الله. Les causes de la rivalité résident dans l'amour éprouvé pour l'objet convoité. S'il s'agit d'une chose religieuse, alors la cause en est l'amour de Dieu, exalté soit-il, et de son obéissance. Il n'y a pas de problème dans ce cas. C'est une rivalité. Si l'objet le convoité, c'est la religion, donc le mobile, la motivation, c'est l'amour d'Allah, l'obéissance d'Allah. وإن كان دنيويا فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم فيها. صح ولا؟ إذا كانت الدنيا العلم ربما قريب شوية من الدين. الدنيا المباحات. والله عنده سيارة، أنا كذلك أحب السيارة، أحب أن تكون عندي سيارة. واضح المعنى؟ لما تحسد. بدون لا، نحن الآن في المنافسة، نحب نعرف ما هو السبب، لماذا ينافس الإنسان؟ أن يبلغ مراده، أن يبلغ مش يحب. لا، أنا نحب نتنافس معه، هو شرى سيارة نشري سيارة بدون أن أتمنى زواله. لماذا؟ لتنعم. الأولى قلنا لحب الله، الثانية إذا كانت في الدنيا تنعم. S'il s'agit d'une chose mondaine, sa cause est alors l'amour des mondanités permises et de leur jouissance. وإنما نظرنا الآن في الحسد المذموم وما داخله
ومداخله كثيرة جدا. ما هي أسباب الحسد؟ ولكن يحصر جملتها أو يحصر جملتها 7 أبواب: العداوة، والتعزز، والكبر، والتعجب، والخوف من فوت المقاصد المحبوبة، وحب الرياسة، وخبث النفس، وبخلها. Alors, العداوة واضحة. التعزز يعني أن يبحث ربما العز لنفسه، قريبة من الكبر، والكبر قريب من التعجب. التعجب هنا لا، التعجب تقول سبحان الله فيش هذا يا ربي يعطيه وأنا فهمت. والخوف من فوت المقاصد المحبوبة، خاف لو كان لا أصير مثله. وحب الرئاسة، نحب أنا ديما الأفضل. وخبث النفس وبخلها، فما ناس ما يحبش يرى غيره يتنعم، هكاك بخل، تقولش عليه يعطي فيه من عنده كما نقولوا احنا. Précédemment, nous avons examiné la jalousie blâmable et avons vu que ses ouvertures étaient fort nombreuses. Nous pouvons néanmoins les ramener à 7: l'hostilité, donc la haine, le sentiment de puissance, moi je suis fort, comment l'autre peut avoir telle chose, l'orgueil, l'infatuation, ici تعجب, l'infatuation, العجب بالنفس, la crainte de passer à côté de ce que l'on aime, l'amour du pouvoir, être le meilleur, l'hypocrisie et la cupidité de l'âme. فإنه إنما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير، وهذا لا يختص بالأمثال، بل يحسد الخسيس الملك، بمعنى أنه يحب زوال نعمته لكونه مبغضا له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبه. وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره وتفاخره لعزة نفسه، وهو المراد بالتعزز. إذن عندنا الحالة الأولى هو قلنا العداوة. إذا واحد عدو لآخر فلا يريد له الخير فيحسده على الخير، صح ولا؟ وهذا لا يختص بالأمثال. فتجد مثال ملك أساء إلى أصدقائي وأنا يعني من عامة الشعب، فالكراهية هذه تجعلني أحسده وأتمنى زوال ملكه. واضح هنا؟ هذا السبب، سبب العداوة. وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه، يتكبر عليه. واضح؟ كما واحد مثال يأتي بسيارة ولا بشيء ويحب يوريك اللي هو غني، وانت عندك عزة نفس فتغضب ويتمنى الإنسان أن تزول هذه النعمة. واضح؟ فالسبب هنا التعزز، عزة النفس هي التي، فأحيانا العداوة. تصرون بين الخوات زعما زوجات الإخوة باغ. نعم. عندها ولادها أحسن من ولادها، ولا باغ هي عندها أكثر من بالك عندها هي الذكور، هي عندها إناث، عندهم وتكون عداوة بيناتهم. نعم. صرا بين الإخوة. هذه العداوة.
هذه عداوة. العداوة مثال، لا خلينا من الأبناء. أي نعم، إذا كان عندهم تفاوت في النعمة صح. يكونوا أعداء. أيوة، عداوة مثال صارت مشكلة بيناتهم فتتمنى زوال أبنائها أو تحسدها على أبنائها. أيوة. أما التعزز ما يكونش ثم عداوة، لكن سياق أشياء تأتي بأبنائها وتبدأ تفتخر بهم أمام الأخرى. الأخرى العزة النفس متاعها تثيرها فتتمنى زوال هذه النعمة عنها. ريت الفرق بين العداوة والتعزز؟ هو في الحقيقة العزة النفس هي التي تدعو إلى كذلك إلى الكره. Parmi ceux qui incitent à détester les faveurs qui profitent à autrui, il y a le fait de considérer l'autre comme son ennemi et de ne lui souhaiter aucun bien. Il n'existe pas dans ce cas d'exemple spécifique, car cela concerne la personne vile qui jalouse jusqu'au roi et qui souhaite que la grâce de celui-ci disparaisse. Elle le déteste soit parce qu'il l'a offusqué, soit parce qu'il a enfoncé son ami, soit encore parce qu'elle ne supporte pas par dignité le fait qu'il se vante de sa faveur et s'en flatte. C'est ce qu'on entend par sentiment de fierté. Par fierté, voilà, il est venu avec sa voiture se vanter pour me jalouser. Ma fierté me pousse à détester cette personne et bien sûr souhaiter l'interruption de sa faveur. Donc l'hostilité est deuxième cause, le sentiment de fierté. Voilà, si quelqu'un touche ma fierté, là je réagis et je peux le jalouser. الكبر نعم الكبر الآن. وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه لنعمته وهو المراد بالتكبر. زعما الواحد كيكون توجور يحس روحو بويسون غادي يجي واحد زعما يقيسو في الفيرتي بتاعو. نعم، هذا كذلك من الكبر. نعم. Soit parce que sa nature pourrait le porter à s'enorgueillir vis-à-vis de celui qu'il jalouse, alors même qu'il en est incapable, puisque la faveur qui lui manque l'empêche de s'en prévaloir. Okay. Donc ici c'est l'orgueil. وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب عظيما. Donc dans ce cas tu peux avoir donc je peux être orgueilleux الحكم المسؤولية. وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه لنعمته. نعم. على المحسود ويمتنع ذلك لنعمته. ربما صاحبه الذي يحسده
على المحسود، المحسود صاحب نعمة عليك، فيتكبر عليه. كيفاش فلان هو اللي يعطيني، فلان كذا، فيحسده على هذا الفضل، كيف هو يعطيني فيتكبر عليه. الأصل أنا نعطيه. Donc, si je reviens, c'est ce qu'on entend par sentiment de... soit encore parce que sa nature pourrait le porter à s'enorgueillir vis-à-vis de celui qu'il jalouse, alors même qu'il en est incapable, puisque la faveur qui lui manque l'empêche de s'en prévaloir. وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب عظيما فيتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة. Donc le premier cas, c'est celui qui a la faveur manifeste de la jalousie envers l'autre. C'est le bénéficiaire qui va manifester sa jalousie envers. Alors, le bénéficiaire, exactement, qui manifeste sa jalousie envers celui qui lui a donné. Voilà, le propriétaire. وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب عظيما فيتعجب من فوز مثله بتلك النعمة وهو المراد بالتعجب. التعجب, c'est pas l'infatuation, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Ou encore quand la faveur est énorme et la position suprême, il s'émerveille du fait qu'un autre puisse en profiter. C'est cela l'infatuation. Comment cet homme peut avoir ce poste, hein? Donc ça c'est ce qu'il appelle, la cause c'est l'émerveillement, hein? Mais négative, hein? Du fait qu'un autre puisse en profiter, c'est cela l'infatuation. Ou bien il craint d'être dépourvu de ce qu'il désire par la faute de la faveur dont jouit autrui et de ne pouvoir ainsi rivaliser avec lui. Ou bien il ne parvient pas à matérialiser son amour du pouvoir, généralement versé à une élite. Soit il déteste les faveurs qui profitent à autrui pour d'autres raisons que celles mentionnées par hypocrisie ou parce que son âme est trop avare pour prodiguer des bienfaits aux serviteurs de Dieu. Il incombe donc d'expliquer maintenant ces causes. وإما أن يخاف من مفوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصل بها إلى مزاحمته في أغراضه. يعني لو ربي أنعم عليه ممكن ماذا؟ كما نقولوا يزاحمني في هذا المنصب، فأتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. وإما أن يكون يحب الرياسة التي تنبني على الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها. تكون حب الرئاسة منصب واحد مش نتقاسموه. وإما أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. في ناس لا يحبون الخير ولا بد من شرح هذه الأسباب. شو تقدر تكون ثاني حالات أخرى هي زعما الإنسان يقعد يقارن بنتين، يقول روح شوف صاحبك ولا زعما باغ مرة تقول بنتها روحي شوفي صاحبتك كيفاش هي دايره وقرات وعملت انت مازال كي قعدت ما يتزوجت هي هذيك تولي غير من الاخرى ولا هذاك يولي غير من صاحبه ولا شغل يقدر الانسان هو اللي بروفوكي الغيره عنده واحد اخر. صحيح. كيقعد يقارن فيهم. نعم صحيح. في هذه الحالة يقع في سبب من هذه الأسباب الطرف الضحية يعني
يقع في إما منافسة يحس روحه شعور بالنقص. بالنقص. فيخاف أن تفوت مقاصده، وإلا كما ذكر هنا يعني شغل ما تجيش منه الغيره، ماشي هو ما فيهش شغل عباد واحد اخرين يخلقوها فيه. أي ولكن الآن صار هو حاسدا. بصح الناس اللي يخلقوها فيه طبعا الأسباب قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، إما بنفسه أو بغيره، ولكن في الأخير إما يقع في حب الرئاسة. تقول له شوف فلان فلاني رئيس الدائرة وأنت ما زلت شاوش لهنا، يولي عنده حب الرئاسة تدفعه إلى الحسد. لأن الحسد في القلب مش من الخارج، لكن يثيره الخارج. Finir avec ça. Alors voilà, on a tout vu. Il nous incombe donc d'expliquer maintenant ces causes. عندنا 7 أسباب سنراها على الجملة. ها؟ ماشي اللي قلنا دركا. الأمشي يفصلها. On va les détailler. Inch'Allah. Donc on va voir. Pas demain, Inch'Allah, la semaine prochaine, la suite. Demain, c'est Khaldoun. Mercredi, jeudi, c'est la méditation sur. Méditation sur un sujet de vendredi. ماشي الجمعة اللي فاتت قلت بلي انا كنعاود الحمد، باسكو الجمعة اللي فاتت درت على Oui, ça sera sur le hamd. On va méditer encore la valeur de la gratitude. Mais je vais choisir un autre sujet, comme ça je prépare pour un autre vendredi, Inch'Allah. Tu as quelque chose à ajouter? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.